କାଳବୈଶାଖୀ କେମିତି ତାଣ୍ଡବ ବାଜୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ହେଲାଣି ନା ହେଲାଣି? ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପବନ ବର୍ଷା କେତେ ଜୋରସେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ଉଡ଼େଇ ନବ ବାବୁଜୀ ଭିତରେ ଭରି କର ଉଡ଼େଇ ନବ ସବୁ। ସେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖ କେତେ ଜୋରସେ ପବନ ଉଡ଼େଇ ନବ ତମକୁ, ଦୌଡ଼ୁଛ ଜୋରସୋର। रे भाई वर्षा माने अलग रेट वर्षा उल्टा करदेला लो। सतर्क रुहतु। देखु कार कौन क्षति पुणी एजबेस्ट घर जार उड़ेब। मोर कौन कर बड़ क्षति करदेला मो फूल कुंड गड़े पकई भांगी देला। छाड़देला छाड़देला देखी पारे काल बैशाखी है ये सब कौन कर वर्षा पकाऊ सब कौन कर सब देख सब गछ फच सब बंका कर दे।